अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। सोमवार है और 1 दिसंबर पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर मैं अपनी वीडियोस में बात करता रहता हूं, लेकिन आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसका पाकिस्तानियों को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में एक बात कहता रहा हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। इमरान खान साहब की टीम में बहुत सारे नए चेहरे भी हैं, बहुत सारे ना तजुर्बाकार लोग भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माजी के लोगों की तरह आज भी मुनाफे पर, इल्लीगल मुनाफे पर बिलीव करते हैं, अपने मफाद के लिए काम करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो माजी का जो हुक्मरान है उनके साथ उनके रवाबत हैं और वो मुसलसल इस सिस्टम को फेल करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे काम अच्छे हो रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी में उनके बहुत अच्छे असरात होने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई बात नहीं कर रहा। वो जो पाकिस्तान जहाँ पर जाएगा और फिर जिस तरह पाकिस्तान के लोगों की जो ज़िंदगी हैं उनमें जो फ़र्क पड़ेगा आगे जाके, उन शुरुआत पर अभी कोई बात नहीं कर रहा। मैं आज आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है कि क्या मुस्तकबिल में कोई रोज़गार का सिलसिला निकल सकता है। दूसरा एक महंगाई है कि ये जो महंगाई है क्या इसमें कोई कमी हो सकती है, सिस्टम में कोई स्टेबिलिटी है। बहुत सारी चीज़ों का जो महंगाई से जिनका ताल्लुक़ है, जो हमारे मुल्क में बाहर से आती थी या जो चीज़ें यहाँ पर बनती हैं उनमें वो इस्तेमाल होती हैं और उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो चीज़ों की बढ़ गई है। उसमें एक चीज़ थी डॉलर। डॉलर की जो कीमत है वो बहुत रुपए के मुकाबले में ऊपर चली गई थी और डॉलर जो है वो 160, 165, 64 रुपए तक चला गया था। अभी जो डॉलर है अब 160 से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया है और उसकी जो इस वक्त कीमत है वो 155 है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिसंबर के एंड तक, इस महीने के एंड तक ये कीमत 150 रुपए तक आने का इम्कान है और अगले 2 महीनों में जो इसकी असल कीमत जो दुनिया समझती है हमारी रुपए की डॉलर के मुकाबले में, वो 145 के लगभग है। प्लस माइनस आप थोड़ा कर सकते हैं। अगले 2-3 महीनों में हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने जा रहे हैं। तो अब आप ये देख लें कि 165 से डॉलर जब 145 पे दोबारा आएगा तो जो चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा जो हुआ था इस डॉलर की प्राइस की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगा, जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। किस तरह कंट्रोल किया हुकूमत ने, मीडिया कभी ये बात नहीं बताता। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही कि फ़ौरन कि वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हमने ख़त्म कर दिया। वो क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट? यानी जो चीज़ हम यहाँ से पाकिस्तान से बन के जाती है और जो चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं, इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो करंट अकाउंट का डिफरेंस है। अगर वो माइनस में है तो उसको डेफिसिट कहते हैं और अगर वो ज़्यादा है, यानी यहाँ से जो चीज़ें बाहर गई वो ज़्यादा हैं, तो वो सरप्लस है। बड़ी आसान सी ये टर्म है। पाकिस्तान की हुकूमत ने, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको ख़त्म कर दिया। डॉलर पे जो हमारा इन्हिसार था, बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते थे डॉलर में उसकी पेमेंट करते थे, जिसकी वजह से डॉलर की मांग बढ़ जाती थी और फिर उसकी कीमत बढ़ जाती थी। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। कोई अब वहाँ से गाड़ी जो है बाहर से कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता, मुकम्मल ज़ीरो, को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी नहीं ला सकता। ये जो फर्नीचर बाहर से आता था इस पर मुकम्मल पाबंदी, कोई बाहर से नहीं आएगा फर्नीचर। बहुत सारी चीज़ें जो हम लेते थे, इस्तेमाल करते थे खानों पीनों में भी, जैसे नाचोज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तमाम जो मेकअप का जो सामान है, बहुत सारी लग्जरी आइटम जो अमीर लोग इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से डॉलर की हमें हमेशा ज़रूरत रहती थी, उन पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जिसका नतीजा हमें ये मिला है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो ख़त्म हो गया। पिछले 20 साल में पहली दफ़ा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हुआ है, हम सरप्लस में चले गए हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारी जो इंपोर्ट है वो बहुत सारी जो लग्जरी आइटम के लिए थी, जो पुरतईश, जो अमीर लोगों के इस्तेमाल के लिए थी, ये टूथपेस्ट हैं और ये खुशबुएँ, ये मेकअप,
یہ بہت سارے کپڑے اور یہ لیدر اور یہ بہت ساری فرنیچر، خوبصورتی کا سامان، یہ جو گاڑیاں، یہ تمام چیزیں عمران خان نے ان پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے اس چیز پر ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح میں آپ کو مثال دے کے بتا دیتا ہوں، جس طرح سونے کا جو معاملہ تھا، سونا بہت اس پر پاکستان کو پرابلم ہو رہی تھی، تو جو سونے کی ترسیل ہے، جو سونے کی موومنٹ ہے، اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے جب اس کو کنٹرول کیا تو جو گولڈ ہے وہ پرائس بھی اس کی اور وہ تمام چیزیں کنٹرول میں آ گئی تھی۔ بالکل اسی طرح جو ڈالر ہے اس پر کنٹرول کیا، قیمتوں میں کمی ہوگی۔ دوسری بات میں نے آپ سے کہی کہ ان امپلائمنٹ کیسے ختم ہوگی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ بہت سارے جو بزنسز ہیں، چائنا جو ہے وہ پاکستان میں آؤٹ سورس کر رہا ہے، اس کی فیکٹریاں جو ہیں، جو بہت سارا دنیا کا بزنس جو چائنا نے حاصل کیا تھا اور جو چائنا کے اندر جو مزدوری ہونی تھی، جو کارخانے لگنے تھے، گورنمنٹ آف پاکستان نے ریکویسٹ کی اور وہ چائنیز جو ہیں پاکستان میں لگا رہے ہیں۔ اس وقت چائنیز سفیر نے پہلے یہ بتا بھی دیا تھا کہ اس وقت جو ابھی تک کام ہوا اس میں 75,000 جو نوکریاں ہیں وہ پاکستانیوں کو ملی ہیں، لیکن اب وہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہاؤسنگ میں جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں وہ لانچ ہونے والے ہیں اور اس میں بہت سارا مٹیریل استعمال ہوگا، اس میں بہت ساری امپلائمنٹ کھلے گی، وہ ساری کی ساری پاکستانیوں کو ہو جائے گی۔ ایک اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ابھی جہاں پر بتا دیتا ہوں آپ کو، جس جگہ پر ابھی بات چیت ہو رہی ہے، پاکستان سے میٹ جو ہے وہ چائنا ایکسپورٹ ہوگا، تو یہاں پر جو لوگ زراعت کے شعبے میں ہیں، جو لوگ میٹ کو کرنے کے لیے گرو کر رہے ہیں، جن کے پاس فارمز ہیں، ان کو کاروبار کا موقع ملے گا، وہاں پر نئی نوکریاں نکلیں گی، جانوروں کی تعداد زیادہ ہوگی، اس کے لیے چارہ زیادہ کرنا ہوگا، لوگ زیادہ ہوں گے، پروسیسنگ پلانٹ لگیں گے، تو پاکستان وہ جو ایک کمی تھی ہماری کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں ہوتی تھیں، اس میں بھی الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ آگے جا کے بڑی اس میں ایک نمایاں چیز ہو رہی ہے۔ ایک چیز جو ذکر تو ضرور ہوا ہے لیکن بہت زیادہ اس کا ذکر نہیں کیا کہ جو بزنس کرنے کے مواقع یا جہاں پہ جن ممالک میں، دنیا کے جن ملکوں میں بزنس آسانی سے ہو سکتا ہے، مارجن آف پروفٹ زیادہ ہے، کرپشن کم ہے نئے بزنس شروع کرنے میں، ورلڈ بینک نے پاکستان کا نمبر 28 درجے اس کو ترقی دے دی ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ دنیا میں جو اس وقت ممالک ہیں ان کے انڈیکس میں پاکستان 28 درجے اوپر آ گیا، تو اس سے جیسے ہی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی، جو کمپنیاں ہیں، جو ملٹی نیشنلز ہیں، یہ وہ انتظار ہو رہا ہے کہ فیٹف سے پاکستان اس کی گرے لسٹ سے نکل جائے تو ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان میں الحمدللہ جو ترقی ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں، مہنگائی، ایک تو جو باہر سے چیزیں آ رہی تھیں، جو ڈالر پر ڈیپینڈنس تھیں، وہ ختم کی پرائم منسٹر صاحب نے کی، حکومت کی پالیسیوں نے، اور دوسرا یہاں پہ ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت بہتر ہے۔ اور اس میں یہ جو خبر آئی تھی کہ پاکستان میں گیس کے اتنے ہمیں ذخیرے ملے ہیں، تیل کے اتنے ذخیرے ملے ہیں، تو اس کو بھی لوگوں نے، میڈیا کیونکہ ہاسٹائل ہے، اس کو بہت سارے لوگوں نے تردید کرنے کی کوشش کی، بہت سارے لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس دسمبر میں ڈرلنگ شروع ہونے والی ہے شیل گیس کے لیے، اور اس میں پاکستان کے پاس جو گیس کے ذخائر ہیں 200 سال کے گیس کے ذخائر ہیں، اور تقریباً 2 بلین جو ہے بیرل وہ اس میں تیل جو ہے وہ نکلے گا۔ ایک اور آپ کو میں خبر بتا دیتا ہوں کہ پچھلے 4 مہینے میں جو سٹاک مارکیٹ ہے 11,000 پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ سٹاک مارکیٹ کو اب آج کل بہت زیادہ بڑا انڈیکیٹر اکانومی کا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ اٹس اسٹل ون آف دا انڈیکیٹرز کا جو یہ بتاتا ہے کہ اسٹیبلٹی ہے۔ تو الحمدللہ پرابلمز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چیزیں ابھی بہت ساری چل رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کو ترقیاں مل رہی ہیں، جو پاکستان کے لیے جو بہتری کے معاملات ہو رہے ہیں، ان کا میڈیا ذکر نہیں کر رہا، اور وہ اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ شاید میڈیا کو یہ بیانیہ سوٹ نہیں کرتا۔ جو لوگ پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلانا چاہتے ہیں،
फ़र्ज़ है मीडिया का कि उनको पॉइंट आउट करे, और फिर इसमें बिल्कुल जो बुरी चीज़ें हैं वो रिपोर्ट होनी चाहिए, जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनकी निशानदेही होनी चाहिए, जहाँ पर कोई करप्शन है उसकी निशानदेही होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत जो अच्छा कर रही है, वो जो एक जिससे लोगों को एक उम्मीद भी मिलती है और लोगों को सच पता चलता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, उस हवाले से, उस मामले से मीडिया की जो खामोशी है वो पाकिस्तान में मायूसी को एक हद तक फैला रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मायूसी है ये सब कुछ मीडिया की वजह से है, लेकिन मीडिया थोड़ा डंडी मार रहा है। जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, जो बेहतर चीज़ें हुई हैं, उनको रिपोर्ट उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। नाज़रीन, आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है इसको आप प्रेस कर लें। जैसे ही मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूँगा आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं यहाँ पर बता दूँ, दो चीज़ों पर मैं ज़रूर अपनी अगली वीडियोज़ में जिक्र करूँगा। एक तो जो स्टूडेंट्स यूनियन का मामला है उसको जिस तरह से लोग पेश कर रहे हैं और जिस तरह से बहुत सारे लोग बाहर निकल आए हैं, और ये मकबूल जान है, हारून रशीद साहब हैं, ये जो वो सुर्ख नारा लगा रहा है उसको कार्ल मार्क्स का नारा समझ के उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस इशू पर आपको एक आपके साथ गुफ्तगू करूँगा और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी पंजाब की लगाई गई है वो बना दी गई है बिल्कुल जी शहबाज शरीफ साहब की, और शहबाज शरीफ साहब अब साबित हो गया कि वो करप्ट नहीं थे। ये सारा मामला क्या है, इन दो इश्यूज़ पर मैं ज़रूर अपनी जो अगली वीडियोज़ हैं उनमें बात करूँगा। कुछ पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी जिक्र करूँगा। तो क्योंकि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन पर आपने दबा दिया है, तो ये नोटिफिकेशन मेरी अगली वीडियो का आपको जैसे ही मैं अपलोड करूँगा हो जाएगा।